हेलो स्टूडेंट्स आपण मानक समस्त को साइकोलॉजी ऑनर्स क्लास को स्वागत पिला माने वर्तमान वीडियो रे आमे जानिबा जे आपण मानकर जो गोटे नुआ कोर्स आसी एडीपी ठीक अच्छे तो से एडीपी कोर्स आपण मानकर जो आसी एडीपी कोर्स लागू हेबा परे +3 परे बीएड हेबो कि नहीं ठीक अच्छे तो यहाँ आपण मन मनरे गोटे प्रश्न उठुची बहुत सारा पिला मानकर मनरे गोटे प्रश्न उठुची एडीपी कला परे आमे बीएड करि परिबो ना नहीं पीजी करि परिबो ना नहीं ए सब गोटे प्रश्न उठुची तो ये प्रश्न जो उठुची आपनकर तार समाधान आम ये वीडियो माध्यम करवा तेणु जो मैंने भी वीडियो को क्लिक करके आसी फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखूँ कहीं भी स्किप करंतुनी आ सब सांगसाथी मान पाखक निहाती भाव में सेयार कर दिंतु कारण आपण मैंने यार सत्यटा पूरा आपण मैंने जानीपारे ठीक अच्छे और डिटेल्स आपको बुझीदेवी तो पूर्व आपको कही रखे जो मैंने चैनल को न कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एवं पाखे थी नोटिफिकेशन बटन को ऑल रे सेट कर दिंतु जद्वारा कि जितेबाला ये टाइप किसी इंपोर्टेंट अपडेट्स देवी सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण मान पाखे पहुँची पार वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट +3 रे एडमिशन करुवा समस्त छात्र छात्री मानी जो मैंने एडीपी कोर्स रे एडमिशन कर तो देखो बर्तमान आम यदि देखा ओडिशा रे +3 पढ़ुवा आउ नुआ एडमिशन नेबाकू चाहूवा अनेक छात्र छात्री मानक मनरे गोटे प्रश्न रही जे एडीपी कौन एडीपी कोर्स कले तार बेनिफिट कौन रहिबो तार डिमेरिट्स कौन रहिबो तापर बीएड किंबा पीजी ए सब आम करिपरिबा कि नहीं एमती अनेक सारा प्रश्न उठुची प्रथमतः मुझे ये पिला माने मु कहबी एडीपी कौन ना एडीपी रो फुल फॉर्म होउची अप्रेंटिसशिप एम्बेड डिग्री प्रोग्राम यह गोटे नुआ शिक्षा व्यवस्था बोली कि आम कहीपर जहाँकि आमर एनईपी बा न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी न्यू आमर जो आसी एनईपी 2020 अनुसार ए व्यवस्थाटा आमर आसी पूर्वर जो आमर छात्र छात्री माने पढ़ुले बा +3 करुले से माने केवल क्लासरूम रे पढ़ुले किंतु वर्तमान कथा यदि आम देखा ताले पाठ पढ़ा सहित आपण मानकर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आउ अप्रेंटिसशिप मध्य दिया जिवो एहर मुख्य उद्देश्य डिग्री सहित दक्षता बढ़ाइबा यदि आम प्रश्न करवा जे आमर ये जो एडीपी कहीं अणागला तो पिला माने अनेक समय रे देखा जाए जे डिग्री समाप्त करने चाकरी मिलबारे असुविधा होची बहुत सारा पिला माने आज पर्यंत बसचंती 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष होला पास आउट होइके मते बसचंती कारण छात्र छात्री मानक पाखरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस न थाए सेथिपाई सरकार एभली व्यवस्था आनिछंती जेठारे पाठ पढ़ा सहित काम शिखिबार सुजोग मध्य आपण मानकु मिलिबो एडीपी रा हम जदि बेनिफिट्स गुड़िक देखा प्रथमे स्किल डेवलपमेंट्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इंडस्ट्री एक्सपोजर आउ नेक्स्ट होची जॉब मिल जावा आपण मानकु अर्थात डिग्री शेष हवा बेलू आपण कामर अनुभव कर सारी कामर अनुभव मत पाई सारी एडीपी आम जब डिमेरिट्स गुड़िक देखा जेहेतु यहाँ गोटे नुआ व्यवस्था तेणु अनेक छात्र छात्री यार भविष्य को लेकिन सन्देह अच्छा कि आम जब एडीपी करूँ ताहले फ्यूचर रे पीजी किंबा बीएड किंबा अन्यान्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम पाई कि आम एलिजिबल हो पारू कि नहीं एभली समस्त मन में प्रश्न उठुची प्रथम आम बीएड कथा टी आलोचना करवा देखु सबुठ गुरुत्वपूर्ण प्रश्न होची कि एडीपी पर आम बीएड करिपरिबा कि बीएड पाई कि एलिजिबल हो पारिबा कि नहीं वर्तमान अनेक सोशल मीडिया रे माने पोस्ट करा जाउछि जे एडीपी कले बीएड करिपरिबो नहीं किंतु कौन सी कथा को विश्वास करने पूर्वर तार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखा जरूरी तार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखा जरूरी जदि डिग्री यूजीसी मान्यता प्राप्त हुए तेबे उच्च शिक्षा पाई कि सुजोग रही थाए यदि डिग्री यूजीसी मान्यता प्राप्त हुए तेबे उच्च शिक्षा पाई कि सुजोग रही थाए किंतु बीएड एडमिशन पाई एनसीटीई और तत्संबंधी यूनिवर्सिटीर एलिजिबिलिटी रूल अनुसरण करने को पड़ो से ऑफिशियल गाइडलाइन आसवा पर्यंत
ଏହିସବୁ ଗୁଜବ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କେହି ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିଜି କରିପାରିବେ କି? ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ପିଜି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ କି? ସାଧାରଣତଃ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲେ ପିଜି ପାଇଁକି ଆବେଦନ କରାଯାଏ। ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲେ ପିଜି ପାଇଁକି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ପରାମର୍ଶ ରହିବ, ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିଲେ ଆରମ୍ଭରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଏହିସବୁ ପାଇଁକି ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ କହିବାର କଥା ହେଉଛି କି ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ବି ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ଏଇଡିପି ଏକ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ବା ପିଜି ପାଇଁକି ସୁଯୋଗ ରହିବ ବୋଲିକି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପିଜି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ପିଜି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବିଏଡ଼୍ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବିଏଡ଼୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମେ ବି ଆପଣମାନେ ବିଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଯେହେତୁ 3 ବର୍ଷିଆ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ବିଏଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବିଏଡ଼୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତା'ର ଅନ୍ତିମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତା'ର ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଉପରେ ଇଏ ନିର୍ଭର କରିବ, ତା'ର ନିୟମ ଉପରେ ଇଏ ନିର୍ଭର କରିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିହେବ ନାହିଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ବିଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ କି କରିପାରିବେନି। ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁଜବକୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗୁଜବକୁ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ସେ ଦେଇଦେବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇଡିପି କୋର୍ସ କରନ୍ତି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆପଣମାନେ ବିଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆମର ଯେଉଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପିଲାମାନେ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ସେଇଠି ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ 2026ରେ ଯେଉଁମାନେ ବି +3 ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ବି ଯେଉଁ ଅନର୍ସ ଆର୍ଟ୍ସର ଯେତେ ସାରା ଅନର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଇନର୍ ପେପର୍ ଯାହା ବି ରହିଛି, ମାଇନର୍ ପେପର୍ 2ଟା ପେପର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମାଇନର୍ ପେପର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ତା'ର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ୍ଲାସ୍ ଆମର ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। 100% ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ସେମିଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଦେବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଲାଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନର୍ସ ନେଇଥିବେ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବି ମାନେ ମାଇନର୍ ପେପର୍, ମେଜର୍ ପେପର୍ ତା ସହିତ ମାଇନର୍ ପେପର୍ ଯାହା ବି ନେଇଥିବେ ସେଇ ସମସ୍ତର ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ରିପ୍ଲାଏ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେବି। ସେ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।